Hello everyone, this is Catherine and you're watching the Ultimate Khabar. Calcutta High Court voids OBC certificates in major verdict, sparks political firestorm. On Wednesday, the Calcutta High Court dismissed all OBC certificates issued in West Bengal since 2010. A division bench, comprising Justice Topobroto Chakraborty and Justice Rajshekhar Manath, ruled the certificates as illegal. The judgment came in response to a public interest litigation, PIL, challenging the process of granting OBC certificates. The court ordered a new list of OBCs to be created based on the West Bengal Commission for Backward Classes Act of 1993. Sections of the 2012 West Bengal Backward Classes Act were struck down as unconstitutional. The court clarified that the order would not affect those already in service or who have benefited from the certificates issued before 2010. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee strongly opposed the ruling, calling it a Kalankit chapter and blaming the BJP for the decision. She emphasized that OBC reservation would continue in the state. In contrast, Union Home Minister Amit Shah welcomed the verdict, accusing Banerjee of manipulating reservations for vote bank politics. He criticized her for allegedly granting OBC status to 118 Muslim castes without proper surveys. The court's decision has sparked a significant political debate, with both sides holding firm on their stance. মানি না তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন নাম বলবো না জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে চলবে সাহস কত বড় কোর্টে কখনো ভাগাভাগি হয় না দেশে কখনো ভাগাভাগি হয় না এটা কলঙ্কিত অধ্যায় কেউ বলতে পারে আমি হিন্দুকে বাদ দিলাম মুসলমানকে রাখলাম কেউ বলতে পারে আমি মুসলিমকে বাদ দিলাম হিন্দুকে রাখলাম আরে এরা জানে হিন্দু বলতে ওখানে কারা আছে আমি তপশিলীদেরও রেখে আমি করিনি এটা উপেন বিশ্বাস তখন চেয়ারম্যান ছিলেন বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে করে আমরা ওবিসি রিজার্ভেশন করেছিলাম 12 সাল থেকে চলছে কোর্টে আগেও কেস হয়েছিল কেস খালি হয়ে গেছিল স্পর্ধা তো কম নয় একটা সরকার কি পলিসি নেবে সেই পলিসি নিয়ে যাও না বিজেপির একটা পলিসির ব্যাপারে একটা কথা বলবার সাহস আছে না হিম্মত আছে কিছু দলাল হঠাৎ করে 26,000 চাকরি খেয়ে নাও ওবিসিতে রিজার্ভেশন বন্ধ করে দাও হবে না তাও ভাগ করে দিয়েছে মুসলিমদেরটা একেবারে ভাগ কেন মুসলিমরা আমার দেশের নাগরিক নয় মনে রাখবেন আমি হিন্দুও করি আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে আমি মুসলিমও করি আমি তপশিলীও করি আমি আদিবাসীও করি আমি পার্সিকও করি আমি বৌদ্ধও করি আমি জৈনও করি আমি সবটাই করি এবং আবার বলে রাখি এটা ক্যাবিনেট করে পাস হয়েছে অ্যাসেম্বলিতে পাস হয়েছে কোর্টের রায়ও আছে যারা ইলেকশনের আগে এই সব নিয়ে খেলা করছেন সন্দেশখালি নিয়ে করলেন চক্রান্ত 1 ফাঁস হয়ে গেল দাঙ্গা নিয়ে করবার চেষ্টা করলেন চক্রান্ত 2 এখনো মাথায় ঘুরছে হিন্দু মুসলমানে ভাগ করবার 3 প্রধানমন্ত্রী এই কথা কখনো বলতে পারে যে সংখ্যালঘুরা তপশিলীদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে আমি তো বলবো উনি বলতে পারেন না তার কারণ এটা সাংবিধানিক অধিকার তপশিলীদের অধিকার সাংবিধানিক হিসাবে পায় আদিবাসীরা আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকারে পায় ওবিসিরা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে সুতরাং তোমরা কে শুধু একটা ভোট রাজনীতির জন্য একদিনের জন্য 5 বছরে থাকবে বলে 5 বছর চুরি করবে বলে 5 বছর করে খাবে বলে একটা কাঁচা রাজনীতির জন্য দেখলেন আপনারা সংবাদপত্রে কি ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো
কোর্টের রায় বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের আর কিছু হতে পারে না, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এই ধরনের বিজ্ঞাপন করা যাবে না। আর যারা করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে ডিফামেশন করব। তার কারণ একটা এভিডেন্স দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আমি 1 পয়সাও কারো খেয়েছি। প্রমাণ না করতে পারলে তাকে আমাকে 1000 কোটি টাকা দিতে হবে, আমি জনগণকে দিয়ে দেবো। রায় আমি পেয়ে গেছি, এবার খেলাটা আমার হবে। আরে ও তো আমি আসবো লাস্টে, টাইম বেশি নেই। यहाँ से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है।